संपर्क आमे चाहिए ताकू भल करके रखिपारिबा सुंदर कर रखिपारिबा आमे चाहिए ताकू कलुषित करिपारिबा जोटा पदकमर अर्थ। तो तेणु आमे किपरि भाव गोटे रिलेशन को सोसाइटी रे एक्सेप्ट करछो सोसाइटी रे दबा पई चेष्टा करछो। ए सिनेमा देखिला पर भी लोक माने मते बहुत बेसी अधिका पसंद करिवे प्रशंसा करिवे प्रशंसा करिवे मु जदि कहिदेवी गाली करिया कथा ताल तो लोक अलगा प्रकार भाबिबे बट प्रशंसा को परि भाव रे मिली थाए सेटा भी अलगा गोटे कथा। सब मनुष्य समान नुहंती सब मनुष्य भितरे कौन कहबी सब मनुष्य भितरे देवता भी अछंती एवं दानव भी अछंती। तेणु को क्षेत्र रे को सीक्वेंस रे किए दानव रे पलटि जाउची एवं को सीक्वेंस रे जने देवता हेई जाउची ए होउची सिनेमा रे मध्ये जानिया कथा। ए बेसिकली होउची भिणीर चरित्र जे गुनगुन तो बड़ भौणी गार्गी तांकर मु हस्बैंड स्वामी मो जने ओडिसी डांसर एठी जो रिलेशनशिप रो गोटे घटनाटी को देखा जायछि। तेणु निश्चित भाव में कहबी किछि रिलेशन भल थाए किछि रिलेशन परवर्ती समय खराब आड़ को जाए। तेणु किछि रिलेशन हूँ एक्सेप्टेड हो जाइछि सोसाइटी रे छला भिणी जमती माने शाली भिणीर संपर्क जमती एमती टाइप रो गोटे एक्सेप्टेड गोटे कथा होइछि। बट किछि घटना परवर्ती समय कष्ट देई थाए। तेणु सेई कष्ट दबा एवं संपर्क को नहीं कि ता भितरे मलिन पड़िबा एवं संपर्क भितरे खराब आड़ को जिबा ए कथा गुड़िक ए सिनेमा भितरे देखा जिवो एवं निश्चित भाव में दर्शक माने कोठी ना कोठी रिलेट हेबे ए कहानी ये चरित्र सहित। फिल्म रो सर आत्माटा कोन जदि हम पछारिबा फिल्म रो जिस्टटा कोन व्हाट इज द सोल ऑफ द मूवी? सोल ऑफ द मूवी होची जे देखंतु संपर्क संपर्क आमे चाहिए ताकू भल करके रखिपारिबा सुंदर कर रखिपारिबा आमे चाहिए ताकू कलुषित करिपारिबा जोटा पदकमर अर्थ। तो तेणु आमे किपरि भाव रे गोटे रिलेशन को सोसाइटी रे एक्सेप्ट करछो सोसाइटी रे दबा पई चेष्टा करछो। तेणु ये होचे जिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आउ एथरे आपण माने सेई जो रिलेशनशिप भितर जो द्वंद्व एवं किछि लुचा छपार कथा किछि अघटन जोटा जानी शुणी कि न होई कि अकस्मात हेइथिबा घटना ये सब घटना गुड़िक हूँ आप देखा पाइबे एवं दर्शक मान किसी नुआ नुआ लगे। नहीं बेसिकली मु हूँ जड़े ओडिसी डांसर है मु गुनगुन को जेहेतु मोर शाड़ी ओडिसी शिखौथी एवं गार्गी जेहेतु पत्नी तांको भी ओडिसी शिखई ये रिलेशनशिप गोटे हूँ सुंदर भाव में बंधा होगी रही। बट सिनेमा देखिले लोक मैंने जानीपर ये जो चरित्रटी एते चुपचाप चरित्रटीर पछपट कहानीटी कौन कौन पे सी एते चुपचाप ये कथाटी दर्शक माने सिनेमा देखले जानी परिबे नले जानी परिबे। चुपचाप चरित्र चुप शैतान नहीं मे भी हेई थाई पारे चुप जे थांती से सबले शांत थांती ता भी कहि होबनी जो माने चुप थांती से मानक भितर उग्रता बढ़ी थाए से माने चुप हो जाई थांती एमती किसी घटना मध्य थाई पारे। किंतु बड़ कथा हला ए चरित्रटी आपण को पूरा टोटाल सिनेमा रे गोटे अलगा प्रकार लागिवो जहाँ आपण भाबुथिबे सिया नथिबो जहाँ आपण भाबिबे जे हां एटा एमती हेई जीवो परवर्ती समय से सिया भी नथिबो। तेणु काम कला बेलू को बहुत कष्ट पड़थिला कारण शिबू जी डायरेक्टर सी कहला भाई मते पूरा होची नेचुरल दरकार अभिनय कौन क्षेत्र दरकार नहीं। तेणु मु चेष्टा करुच्ची कौन जगह किसी न करने जमती गोटे चरित्र हवा कथा गोटे घरोई मनीषटी सेमती घरोई मनीष भाव में प्रेजेंट हाँपी चेष्टा कर। नहीं बड़ भौणी को बाहा
ହଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ବାହା ହେଇଥିଲେ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖେ ଭଲ କି ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖି ଭଲ ଭଲ ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇକି ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖେଇଛି ଆଉ ଏ ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ମତେ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରିବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ଗାଳି କରିବା କଥା ତାହେଲେ ତ ଲୋକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବିବେ ବଟ୍ ପ୍ରଶଂସା କୋଉ ପରି ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ ସେଟା ବି ଅଲଗା ଗୋଟେ କଥା ଚରିତ୍ର କାହାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଏମିତି କିଛି ଗର୍ବ କରିନି ତ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ନ ପାଉକୁ ଗାଳି କହିଛି ନାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ମିଳିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟର ମାନେ କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟରଟେ ଲାଗିବ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଳିଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସିଏ ହଉଛି ଜୟ କରିଗଲା ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଟାଇପର ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଫଟୋରୁ ଦେଖିପାରିଲେ ତେଣୁ ସେ ଫଟୋରୁ ଯଦି କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ସିନେମାରେ 100% ତାର 100 ଗୁଣ କଥା କହିବ ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏବେକା ସମୟରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଚାଲି ଚଳନ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଘରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ବି ଅଛି ତା ସହିତ ଏମିତି ଭାବରେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କରିବା ଏତେ ଇଜି କଥା ନଥିଲା ଆଉ ଟୋଟାଲ ସିନେମାକୁ ମୋଡକୁ ବଦଳେଇବା ଲୋକଟେ ହଉଛି ମୁଁ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଥିବା କୁକର୍ମ ସେ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ରେ ଗୁନଗୁନ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଗୁଙ୍ଗୁରୁ ପଡି ଯାଉଛି ତାକୁ ଗୋଟଉଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଣ ରହିଛି ଯଦି ଘରେ ଏଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ କେମିତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା କଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଟେକ୍ ରହୁଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡେ କଥାରେ ଆମେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ ଦେଖାଉଛୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ସେକ୍ସୁଆଲ କ୍ରୁଏଲିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ତେଣୁ ଏବେକା ସମୟରେ ଆମେ ନ କହିଲେ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେମିତି କିଛି ଗ୍ରେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଏ ସିନେମାରେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ କଣ କହିବି ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତା ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାନବ ବି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ କିଏ ଦାନବରେ ପାଲଟି ଯାଉଛି ଏବଂ କୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଜଣେ ଦେବତା ହେଇଯାଉଛି ଏ ହଉଛି ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଥା ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛି ସମୟ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଦେବତା ହେଇଥାଉ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଦେବତା କାହା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ମାନେ କାହା ପାଇଁ ହଉଛି ଦାନବ ତେଣୁ ଏ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ଚରିତ୍ର କୋଉଟା ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଠିକ ନା ଠିକ ନୁହଁ ଏଇ କଥାଟି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ସିନେମା ରିଲିଜ କୁ ନେଇ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ତ କହିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସିନେମାଟେ ହେଇଛି ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 2-3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଲାଣି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ସିନେମାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଓରିଜିନାଲ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂଆ କଥା ନୂଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏ ସିନେମାରେ ହଲି ପାରିବେନି ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଘଟଣା ହଉଛି କଣ ହେଲା ବୋଲି ୟା ଭିତରେ ଏତେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ ଅଛି ଏତେ କଣ କହିବି ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଲୁଚା ଛପା ଜିନିଷ ଏତେ ଅଛି ଆପଣ ବସିଲେ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ସିନେମାଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ପଇସା ଅସୁଲ ମୁଁ କହିବି